Hello dan selamat malam semua. Hari ini 13 bulan Mei 2022 bersama saya Dr. Roland hari ini dalam perbincangan What's Next, apa yang akan berlaku seterusnya. So hari ini merupakan satu hari yang sangat menarik disebabkan ramai orang ternanti-nanti berkenaan dengan topik yang kami akan bawakan khas daripada KL sekarang ini. So topik ni nampak gayanya bukan topik perubatan tapi namun dia akan juga sedikit sebanyak sudah pasti memberi impak kepada kesihatan fizikal dan mental anda. So hari ini kita akan bawakan kepada KL ini 4 panelis khas yang kami telah cuba. Mereka ni boleh katakan industri expert dari segi beberapa impak dari segi kesihatan, dari segi ekonomi, dari segi susu ataupun currency dan juga masalah pemakanan dari segi logistik dan supply chain. So seperti yang kita sedia maklum, pandemik nampak gayanya dah mula berakhir. I think esok semua negative listing businesses dah akan mula beroperasi seperti biasa dan tak ada halangan. Siapa-siapa nak pergi berdanda pun boleh dah esok. Tapi apa yang kita lihat ialah adakah sistem-sistem ni telah gagal, dari segi sistem kesihatan telah gagal dan menyebabkan sistem ekonomi meleset? Adakah krisis yang di luar sana boleh menyebabkan krisis terusnya berlaku? So bersama hari ini saya ada beberapa tetamu jemputan khas yang kami bawakan. Mereka ni bukan calang-calang orang-orang biasa. Bersama saya rakan seperjuangan saya Dr. Shashi Kumar, Encik Din Arif daripada My Bullion Trade, Sheikh Malik daripada Fresh Farm Empire, dan juga tidak asing lagi Cik Faiz daripada Financial Faiz. So thank you so much for coming together for this event, and today kita berharap rakyat Malaysia di kat luar sana akan dapat beberapa banyak manfaat sebanyak mungkin tentang apa yang tengah berlaku dari segi isu semasa dalam negara dan isu di luar negara yang mungkin tidak diberikan highlight. Antara benda-benda yang saya akan mulakan is isu pandemik yang telah berakhir dan kini telah beralih pula kepada satu situasi lain di mana ada juga peperangan, konflik antara Rusia dengan Ukraine, di mana pendedahan media ataupun informasi tidak diberikan seperti banyak. Tapi harus dikatakan impak perang ni sangat mendadak, di mana kita ada isu dari segi bekalan tenaga, petrol dan gas asli secara total di dunia, di mana kita ada genjatan ekonomi yang telah dilakukan oleh kedua-dua pihak. And mungkin kita di Malaysia nampak agak jauh tapi impak dia memang setara dan akan datang dengan sangat-sangat segera. Okey, dan juga ada beberapa isu lain yang kita akan kupas dari segi isu keselamatan, dari segi isu pemakanan, sama ada kita cukup atau tidak. So tanpa kita melengahkan masa lagi, saya nak pergi terus kepada Encik Faiz. OPR, penukaran OPR secara mendadak bank negara. Ramai orang mungkin rasa terkejut lepas hari raya je, boom, situasi ini telah berlaku, kenaikan sebanyak 0.25% kalau tidak silap saya, and implikasi ni telah menyebabkan indeks inflasi bertukar daripada 2.2 ke 3.2 kalau tidak silap saya. So mungkin Faiz boleh ceritakan sedikit, what is this going to mean, and adakah 2.3% ke ataupun 3.2% ni membuat impak pada peningkatan harga, katakanlah harga roti ialah RM1 jadi RM1.03 ataupun impak dia jauh daripada. Okay, Dr. Roland, thank you very much semua, terutama sekali yang datang malam ini, malam Jumaat. I masih kat office lagi because of this. Tapi I pun baru riliskan satu video tadilah. Pasal benda yang sama lah, pasal OPR, pasal PR. This is very memang terkejut kalau kita tak expect. Yes, actually sebenarnya kita dah expect lah. Orang yang dalam industri kewangan, bankers kita dah boleh baru dah. We know that it's going to happen. Cuma tak tahu bila. Even I pun release one video about OPR
I kata soon dia akan naik dalam masa terdekat. I release on, I think it was Wednesday, hari Rabu. Esok petang pukul 3, dia terus naik. Sorry, I release hari Selasa and then dia naik hari Rabu. Something like that lah. So the day after. So even I terkejut dari segi bila dia keluar tu lah. Orang tengah buat kerja, pukul 3 dia announce. Tapi kita memang dah tahu benda ni akan berlaku. Sebab apa? Kalau kita tengoklah dari segi harga barang, inflasi, sebenarnya ada terbalik sikit lah. OPR ni naik because bank negara as a response of ekonomi kita ni terlalu hot. Orang terlalu banyak duit tau, terlalu banyak duit dalam circulation. It could be because of a lot of things ya, termasuklah KWSPP pengeluaran, it could be because of orang dah start berbelanja. Kalau tak percaya, kita tengok balik kampung raya ni jam dia teruk sangat. Kalau 10 jam, 11 jam start dekat dalam kereta sebab people nak balik kampung. 2 tahun tak balik kampung, tiba-tiba boleh balik kampung. Mengamuk. We call it revenge shopping ataupun revenge vacation. Memang ada. This is an actual term that ramai orang expect akan berlaku and it did happen. So bila orang ada banyak duit, orang boleh beli itu, boleh beli ini, ekonomi tu hot, harga barang pun naik secara natural. This is a natural occurrence lah dari segi ekonomi. So bank negara cuma as a response of this, based on kita punya mata wang semua, and of course US pun dia naikkan dia punya interest rate. So bila interest dekat US lah, US is the prime mover ya, dia dah naik. Kalau kita tak ikut naik, capital kita orang akan jual kat sini untuk masuk balik ke US, but they know that they can make money dekat sana. So Malaysia terpaksa lah ikut. So OPR ni bila dia naikkan, bukannya decision satu orang, not even the governor's decision. The person cannot do, dia tak boleh, they may have a veto power lah. I do not know how dia buat benda tu. Tapi it's a discussion between players in the game. So that's why the meeting. Before dia naik punya meeting yang ni, this yang naikkan 25 basis point ni, 0.25%, dia meeting banyak kali tau. Banyak kali. And the outcome of the meeting was maintain 1.75, maintain 1.75, maintain 1.75 until there is no one, they decided to naikkan the maximum of 25 basis point. And just nak bagi tahu lah, us industry players when I say players, meaning kita orang buat loan, kita orang jual rumah, kita orang jual kereta, things yang perlukan pinjaman tau. So this is something that matters to us. And we're not regulators yang decide benda semua tu. So we are industry players. Kena faham beza dia. So us industry players tahu this is not going to be the last kenaikan. They will meet again and they will increase again as they see fit. Bila dia rasa the inflation tak naik, tak di curb masih berjalan lagi, what will happen is dia naikkan. Tapi kena ingat, OPR ni is just one factor in nak menurunkan kadar inflasi tu. Ada banyak-banyak benda lain yang boleh berlaku. As you know, ekonomi kan banyak cabang dia. Pinjaman, kadar pinjaman ataupun cheap borrowing rates ni cuma satu sahaja, Dr. Roland. Okay, so good question yang you brought up. I think my question, I nak tanya lagi, apakah impact seperti yang Faiz kata, this perjumpaan ni boleh diadakan berkali-kali, and we don't know whether it's quarter by quarter ataupun ad hoc. These discussions can be made and boleh meningkatkan harga the OPR. And impact seperti katakan, benda ni sama dengan case bila berlaku Asian financial crisis, when the interest rates increase dekat US, automatically people akan push the money out, so we have to increase the thing. But impact kepada kita, I see also another thing to add in, kita sangat lembab keluar daripada pandemik. So bila negara lain in UK, Europe, dia dah already ada macam tapering off of the pandemic. Back in some time bagi saya, masa time Euro 2020 pun mereka dah already taper off the sanction, the easing, letting ease the market. So they had a lot of time for recovery. Tapi kita ni masih terheki-heki untuk recovery. Tapi dari segi impact financial, kita genjat. Seminggu Bank of England keluarkan increase of OPR, in Treasury in US increase OPR, kita pun ikut trend just after a few days. Tapi again, the question I just want to know is impact 0.2%, 25% tu, apakah impact pada inflasi? What are we going to see? What is that trajectory? Okay, back to me Yeah.
To be honest, 0.25% is very little. Even in the grand scheme of things, 0.25% ni sepatutnya kita tak takut sangat lah. Kita bukan takut 0.25% ni, kita takut the what comes after 0.25%. And indication memang tunjuk that ia akan berlaku selagi our mata wang, our currency is not there yet. It is getting worse by the day. Tiap-tiap hari kita dapat news, it's getting worse. Macam kita punya minyak lah, kita punya RON 97. Of course, I tak pump 97. Tapi I feel pity for those yang perlu pump 97. They are feeling the same thing because of this whole inflation. Dari segi impact, I ada buat video semalam. There are two camps in this, ya. Bila bank negara buat decision, ya, ada yang suka, ada yang tak suka. They cannot please everyone. Even our politicians pun menang 52% pun dah very good. And then the other party is 48. Essentially, virtually it's about half and half, right? Kalau potong cake 48%, 52%, and 52%, it's about half and half. But when it comes to pleasing the people, BNM buat any decision, there will be 52% and 48%. So of course, right now, people who have a lot of deposits, FD, ASB, tabung haji, or even stocks, they are cheering because of this. Because during 2 tahun, OPR diturunkan sampai 1.75%, the lowest ever in Malaysian history. Dia punya deposit, kesian. I mean, now they are retired. So duit yang dia nak makan hidup tu adalah melalui dividen ataupun interest lah, bunga. Tapi now 2% FD, alamak, macam mana nak hidup ni? Okay, tak apa, dia survive lah because dia boleh makan capital dia. But now they are cheering sebab they know everything is going to be awesome. Now, on the other hand, orang yang ada banyak hutang, terutama sekali hutang-hutang yang yang variable, yang floating against the OPR and BR, they're looking for a bleak future lah, especially kalau they are over leveraged. You see, the payment of, kalau dia ambil pinjaman perumahan, dia dah ambil ni, they are 2 years into the 35-year punya pinjaman perumahan. So dia ada baki lagi 33 years. Dia punya tenure will not change. But now dia punya hutang tu jadi lagi mahal untuk serve. You see, bila bayar installment, a portion will go towards principal, a portion will go towards the bunga. Now, the portion that goes into principal remain the same, tapi now the portion that goes towards the interest makin banyak. For what? For just OPR naik, BR naik. This is a financial education issue. Sebab waktu OPR tengah rendah, sebenarnya I perasan ada banyak bank officer, dia cari makan, so I can't blame them. They promote, or even real estate agent, they cari makan, I cannot blame them. In fact, they're having a hard time waktu pandemic tu. Dia mengajak orang ambil loan, interest rate tengah murah. Yes, for this 1 or 2 years, I tahu lah dia murah. Eventually, it will go back up. Sebab apa? The general public, kita ni, that is why I buat financial advice. I nak bagi tahu orang about this floating rates. Geram betul, I kena explain sampai 10 kali pun tak faham. Tak apa. Every time I explain, ada yang faham, tak faham, tak apa. Kita explain sampai dia faham, insyaAllah. So, once you understand about the floating rate, while these 2 years memang murah, tapi selepas tu dia akan jadi balik mahal. And just a nugget, a very important nugget lah. And this keep on happening. People just tak realize lah. We talk about loans, A loan, a variable interest rate loan, like a mortgage ataupun ASB financing, or even higher purchase yang dah ada variable rate sekarang ni, when the OPR and the BR is high, the spread is low. So you want to get the low spread. OPR boleh ubah, BR tak boleh kacau, tapi the spread ni fixed. Okay, so you want to get that. From the same bank, for the same financial product, such as a mortgage, amount yang sama, bila OPR dah turun, BR pun dah turun, you know what the banks do? Dia pergi naikkan spread. Dia naikkan spread. Sebelum ni, maybe plus 0.2%, but now dia naikkan jadi plus 0.4%. So, orang yang ambil a loan waktu OPR tengah rendah will have a very, very difficult time. Bila OPR naik balik, BR naik balik, now hutang dia punya cost of fund tu dah jadi lagi mahal compared to someone who took it before OPR tengah tinggi. So this is the things yang orang tak faham. And bila apa yang Faiz katakan tadi tu, apa yang kita lihat dari segi impact ekonomi, because pengetahuan dari segi kewangan ni sangat-sangat masih cetek di Malaysia. So bila dia
mereka akan buat pinjaman ni and beli property, kereta dan sebagainya, and some of them is already fixed but some are not, are floating. So mungkin loan yang mereka bayar 1,000 bulan ni, tapi bulan depan akan jadi 1,050 dan 1,100 dan sebagainya. So impact ni walaupun RM100, untuk mungkin kategori orang dalam kategori B40, mungkin you must understand, ramai orang tak tahu, dan I tengok pendebat semalam pun tak tahu, di mana the cost of living, katakan you dalam kategori B40, keupayaan untuk dapat loan daripada bank sangat sedikit. Impact akan lebih ketara dalam golongan M40 dan T20. Sekiranya dia punya purchasing power of borrowing power sangat tinggi and the interest goes up, they will be highly impacted also. So thanks Faiz, I want to come back to you again in a bit, but I'm going to go to Dr. Shashi. Thank you. Dr. Shashi, the inflation on the global world in terms of food crisis, everything is tengah-tengah berlaku sekarang. I think Dr. Shashi dengan saya ni, kami selalu berbincang dekat klinik on what is happening. Conspiracy theories lah kami. Yang jahat lah. Okay. Anyway, I think back to you. Dari segi inflation, we know dari segi doctors, benda-benda dari segi masalah ekonomi, masalah kesihatan, pemakanan ni, dia akan impact our mentality, our effect, our emotions. So a lot of people are going to jadi lebih stress, and one of the things kita risau is always dari segi impact ekonomi ataupun social structure. Sekiranya kos sara hidup akan selalu jadi lebih tinggi, memang kita tahu, tapi adakah kita boleh kekang? And apa yang tengah berlaku sekarang ni in the global, kita nampak gayanya informasi kita terima hanya fokus pada Malaysia, but what's happening outdoor? Mungkin Dr. Sachi want to cerita that what's happening outdoor, that food crisis, oil crisis, now what's we know going on out there? Yeah, so the thing is sekarang kita kena tahu bahawa apa yang berlaku di agenda global akan impact kepada kita juga. So we have to jangan jadi katak bawah gelas atau katak bawah tempurung and open up and see the worldwide agenda. So apa yang berlaku lepas pandemik ni sekarang, the biggest thing, topik yang kita tengah bincangkan ni is war. Russia lawan Ukraine. So banyak yang pendapat apa yang berlaku kat Eropah ni takkan dah nak impact kat kita kan. Actually not, it will impact. Simple. Saya dengan Dr. Rolin berbincang bahawa krisis makanan, pengurangan bekalan makanan di Asia mungkin tak begitu teruk berbanding dengan krisis makanan di kebanyakan negara yang bergantung kepada terutamanya your gandum. Okay. Second, sunflower oil. So kalau anda ikut perkembangan, ikut media masa mainstream pun, kalau tengok dekat BBC dan sebagainya, kebanyakan shelf atau tempat penjualan makanan mentah, barang mentah seperti minyak dan sebagainya sudah kurang di UK. Huge impact, tapi dia keluar untuk seminggu sahaja sebab dia tak nak fokuskan kepada masalah tu. Again, media tempatan, media masa yang the normal mainstream media tak akan cover benda-benda yang krisis macam tu. Apa yang dia nak cover macam mana Russia ni jahat, macam mana dia nak tawan Ukraine, macam mana dia nak impactkan benda-benda macam tu sahaja. The global impact yang kita hadapi sekarang ni is huge. Sampai Presiden Jokowi Indonesia pun sudah tak nak mengeksport what do you call this, minyak kelapa sawit. Yeah. You know why? Apa kena mengena minyak kelapa sawit dengan perang dekat Rusia dan sebagainya? Sebab dia perlukan alternatif. Tapi katakan dia tak mendapat apa yang negara dia nak dapat. So they have to save untuk makanan mereka sendiri. So simpanlah. This will happen worldwide where every country, sampai saya rasa a few last month saya rasa kalau tak silap, bekalan daging daripada New Zealand dan Australia, I think Mr. Sheikh later will tell us a bit, tapi I remember suppliers for my daging pun memang dah tak nak bagi sebab tak ada apa-apa supply datang daripada luar, sebab mereka nak simpan makanan mereka untuk kegunaan mereka sendiri. So again, so this is going to impact globally everyone. So kita kena tahu selepas je pandemik habis, terus kepada perang Rusia dan Ukraine. And benda ni memang dah biasa. Sejak bila pernah kita tak pernah berada dalam keadaan yang fear, constant fear? When have we never been in this constant fear state? Bila? Selalu je. Perang Afghanistan, lepas tu perang Iraq, lepas tu H1N1, sebelum tu SARS, bird flu. So this is something which is continuous. Kenapa kita lebih fokus kepada ini sekarang? Disebabkan oleh senang nak dapat news everywhere you go. Dulu kena buka newspaper, kena baca. Now we have something which is in our hands, selalu kita dapat, buka je news, pump, dapat. So it's constantly feeding you dengan fear mongering. Okay, so this thing is going to affect our mentality. Seperti Dr. Rolin kata tadi, memang saya dah banyak tengok pesakit yang datang
and they are in high stress mode, tak boleh nak tidur, thinking about financial issue. Yes, whatever I was talking to Dean just now, I'm not a financial expert, tapi apa-apa moratorium yang diberikan semasa pandemic tu, I think there might be an impact which is going to overturn right now when there is an advanced inflation. I don't know, I think I saw Cik Faiz punya video, dia katakan di mana mungkin peningkatan kadar inflasi sebanyak 2.5 atau 2% or something like that. So that is going to impact us. So katakan dah lah tak dapat makanan yang sedia ada pun sudah mahal. So this is going to impact your mentality. How are you going to provide for your children? Macam mana anak-anak you kat rumah tak ada makanan, you nak beli pun susah. Ingat lagi masa pandemic, I think kalau tak silap ada orang curi MCU 1.0. gardenia, Lodi gardenia, yeah. So benda ni memang akan berlaku, it will go on. And I think a perfect example is something the worst that can happen yang boleh berlaku seperti yang berlaku di Sri Lanka. That is one of the worst political chaos yang berlaku di sana. Apa yang dibuat, apa yang Perdana Menteri dia dengan Presiden dia yang fokuskan kepada macam mana kita nak meningkatkan production teh, because tea is Sri Lanka punya main export. So they wanted to go into that and fully organic tanpa mengetahui apa dia punya permintaan untuk teh organik, tanpa menghiraukan pandemik yang kacau second income dia iaitu tourism. Benda tu backfire. Tak ada orang nak ambil dia punya teh. Lepas tu berlakulah pandemik di mana kebanyakan negara semua pun kena impact, dan Sri Lanka memang dah ada hutang dengan China. Sekarang dia pun tak nak restructure that loan. So what's going to happen? And they only have reserve at around $50 million kalau tak silap. $50 million mana nak makan? Dia punya population kurang daripada Malaysia 22 juta kalau tak silap saya. Dia punya population hari ni yang saya baca tadi. So imagine us. And semalam semasa berdebat tu memang dia orang bincangkan hal, saya rasa saya cukup marah sebab dia bincangkan benda yang macam pandemik tak berlaku. Dia nak bawa balik bagi orang kek, dia nak jadikan cash is king, which is the worst thing because cash can always devaluate. As soon as dia orang US cetak duit, and most of the money circulating dalam US currency sekarang ni was printed last year or early this year. Okay, untuk diberikan kepada Ukraine dari segi senjata. Okay, and this is going to impact. Di Amerika Syarikat sekarang ni nak beli formula untuk baby pun dah ada masalah dah. Kekurangan formula untuk pemakanan bayi. So bayangkan, benda ni tak akan keluar dekat CNN, BBC, TV3 Suku, semua tak akan keluar benda ni. Ya, and mungkin nak tambahkan apa Dr. Sashi kata, dekat US sekarang ni ada bird flu crisis. So kebanyakan ayam mereka terpaksa mereka bunuh because of the bird flu crisis. And then harga petrol, cuba bayangkan 4 liter petrol, harga dia lebih kurang RM28. So almost kalau yang yang tuang diesel ke RON 97, cuba bayangkan, that's the price, almost RM8 per 1 liter. So harga tu dah melampau-lampau. So this impact is tengah berlaku everywhere in the world, and kita rasa setakat ni sangat leka lagi, masih dalam raya. Yes, kita masih lagi belalang, belum jadi semut lagi ni, kita masih lagi mentality belalang. Okay, so impact ni will come to our shores. Kita akan kena impact ni. Kita bukan berada di planet lain atau di dimension lain. Memang kita akan kena this impact, and of course this will affect you mentally and will affect you physically, seperti yang Dr. Ron tanya tadi. So dari segi nak katakan berapa lama dah saya katakan, there's no one point atau tiada masa di mana kita tak pernah ada impact daripada perang, tak ada cerita macam what do you call this, pandemic dan sebagainya, H1N1, SARS, sekarang COVID. So this thing just rolling, war, pandemic, macam tu je. Dia punya what do you call this, rollout plan dia. Constantly nak letakkan kita dalam fear mongering. Okay, food already tempered. Memang kebanyakan makanan kita already GMO already. It's all in that agenda. And news, apa yang kita tengok dalam TV, our entertainment, bukan dari segi berita saja, entertainment membuatkan kita selalu tak berada dalam fokus. Your TikToks, your Reels, your Instagram, all this is not something yang di mana kita boleh katakan boleh fokuskan atau tumpukan perhatian kepada masalah yang sedia ada.
dia nak kaburkan benda tu dan buat kita, simpan kita dalam satu dunia di mana katak bawah tempurung lah. So you're gonna be inside there. Tiba-tiba kena impact, boom. So this is going to happen. Wake up. Okay. Itu yang saya akan katakan, wake up. Okay, Dr. Sashi, thank you so much. So I nak beralih sebelum kepada Sheikh dulu sebelum kepada Din. Sheikh, sama daripada Dr. Sashi apa yang Dr. Sashi katakan tadi berkenaan dengan bekalan makanan. So kita nak lihat krisis secara global. Krisis makanan tengah mula berlaku, and I jangkakan sebenarnya based on apa yang telah berlaku dalam in Ukraine, krisis ni sebenarnya mungkin akan datang pada hujung tahun. Tapi nampaknya the rolling out is becoming very fast. It's like faster than expected. And Malaysia, kita tahu kita banyak mengharap kepada importing of raw material dari segi sayur, dari segi bahan mentah, daging and everything, and you sebagai pengusaha dalam bidang pemakanan ni, what are you all seeing? Apa yang tengah nampak sekarang? Apa yang kita kena bersiap sedia? Okay, hi, I'm Sheikh Malik. Thank you for Dr. Sashi and Dr. Ronald. Okay, today I'm going to use a simple language, bahasa Melayu dengan cara yang paling mudah bagi semua viewers faham apa masalah yang kita tengah hadapi lah. Okay, kita baru-baru ni je dikejutkan dengan Hari Raya Terkejut, dan saya percaya kita akan dikejutkan dengan macam-macam cerita terkejut in future. Okay, secara fokusnya dalam makanan. Kenapa? Okey, masalah makanan di Malaysia. Memang kita di Malaysia, kita banyak bergantung harap daripada negara-negara lain. Malahan kita boleh produce makanan tu, tapi mungkin kita telah okey, there is a tag, biasa orang guna Malaysia boleh. Okey, tapi kita di Malaysia asal boleh. Asal boleh dapatkan daripada tempat yang luar, then that is fine. Kita langsung tak memikirkan generasi kita, generasi yang akan datang, food security, food bank, sebab makanan ni adalah benda yang asas. Tanpa makanan, then the whole country or the nation gonna get suffer. Kita tak boleh makan makanan jajan, contoh macam keropok. Keropok ni adalah satu makanan sampingan, itu bukannya makanan asas. Tapi bila kita terlampau fokus kepada makanan-makanan sampingan, makanan asas ni kita abaikan terus. So that's why banyak generasi-generasi yang baru ni, sebagai contoh untuk penternakan, they don't even know macam mana nak ternak lembu. So diorang tak diberi pendedahan, diorang sentiasa diberitahu, okay, kerja ni sebenarnya tak berapa bagus untuk you in future ke apa. There is no such thing. Diorang lebih comparing. Sebagai contoh, saya ada bagi talk dekat satu college, dia comparekan kerja penternakan dengan kerja architecture, pembangunan. Pembangunan is pembangunan, tapi penternakan ni adalah benda yang paling asas kat mana-mana negara kat global ni. Even you go to America, macam tadi Dr. Sashi, Dr. Ronald katakan, Amerika perlukan stok makanan. So, negara yang dah memang orang kata first world country pun, they still need makanan to survive. Without makanan, the whole infrastructure akan down. So, makanan asas ni kita di Malaysia, kita kena bagi pendedahan untuk generasi yang ada dan generasi yang akan datang. Benda ni harus diteruskan. Otherwise, if you keep on depending dengan negara luar, for example, sekarang krisis, diorang utamakan negara diorang. So kita ni dah orang kata tak dipedulikan. If they have extra reserve, then they will supply to us. Otherwise, they will definitely akan fokus dan utamakan kepada rakyat diorang dahulu. Okay, thank you Sheikh. And balik kepada soalan yang I akan tanya. So, adakah apa yang kita cukup? Apa yang kita cukup dekat Malaysia yang kita tahu kita boleh makan sekiranya ada krisis? To be honest with you, kelapa sawit. Okay, to be honest with you, sebenarnya kita tak ada apa yang cukup. That's the true numbers yang kita boleh dapat, sebab kita punya percentage of import lebih besar, jauh lagi besar daripada percentage of export. So sebab apa kita import? Sebab demand kita tinggi. Right now, bila percentage tu katakan out of 100%, reaching about 37 to 40%, that is too bad. Sebab kita memang terlampau depending negara luar. Contohnya, okay, untuk supply lembu dan kambing, kita berharap pada New Zealand dengan Australia. Untuk supply ayam, kita bergantung kepada Thailand.
Persoalannya, kenapa di Malaysia kita tak buat? Kenapa di Malaysia terlampau banyak lapisan yang ada setengah yang berminat nak buat, disekat. Ada yang buat tak dapat peluang untuk jualan sebab kita ni sekarang tak duduk di kita kena ada satu circle yang masing-masing kita boleh bantu-membantu. For example, kalau Dr. Ronald adalah pembeli, contohnya saya kena menternak. So itu adalah fokus saya. Tapi daripada penternak dia kena supply ke satu lagi badan lain, mungkin Dr. Shashi mana yang akan buat pemprosesan. So then go to the consumer. Right now kita try to cut off daripada processing dan juga penternakan. So dia more to back to back trading. Kita ambil daripada negara luar, kita bagi kat sini. So orang kita ni sebenarnya memang sangat-sangat, maafkan saya dengan bahasa saya, malas nak explore ataupun buat penternakan ni. Okey, tapi dari segi persoalan ni, dari segi kenapa kita tak boleh buat? Adakah benda tu sangat susah ataupun benda tu perlukan bantuan agensi-agensi ataupun kita tak perlukan, kita boleh start sekiranya kita ada community yang cukup? Okay, of course kita perlukan bantuan. Itu adalah the main factor. Tanpa bantuan, sebab untuk melakukan penternakan ni, kalau kita ambilkan sejarah kita sebelum ni, orang-orang di kawasan pinggiran, dia buat penternakan ni sebagai satu hobi diorang. So diorang mungkin diorang ada ladang, what do you call, kelapa sawit or whatsoever, ladang. Tapi penternakan ni adalah orang kata side dish diorang. So diorang ada kambing, ada lembu. Tapi sekarang kita dah bukan macam zaman dulu. Kita nak buat in a mass production. Bila nak buatkan mass production, definitely kita perlukan bantuan, kita perlukan tenaga mahir. Lepas tu kita perlu create satu jalan di mana sekarang kita dah tahu kita ternak 10, katakan 1000 ekor lembu. Tapi kita tak fikirkan kepada taker dia. Kita tak tahu sebenarnya hala tuju sebenarnya lembu ni nak pergi ke mana. Sebab dealing with livestock ni diorang ni sebenarnya lembu, kambing, ayam, they have their own language. So kita ni manusia, kita tak boleh nak faham language dia orang. So kita tak boleh nak simpan livestock ni untuk satu jangka masa yang panjang. So kita kena create satu flow di mana, okay, if you katakan ayam you have to simpan 30 hari, so right after 30 hari, what is the next process? Until ke consumer. So that are the things that we are looking at. Kita perlukan sokongan daripada semua pihak, bukan sahaja bentuk kewangan dan juga sokongan daripada pembeli as well. Sebab sekarang ramai pembeli yang fikir kenapa di sana murah. Okay, for example lah, I'm just sharing, ada orang kata kenapa di Kuala Selangor murah tapi sampai kat KL ni jadi mahal. Because they lupa nak fikir daripada Kuala Selangor ke KL, there are many factors yang involved. Contohnya transport, packaging, storing. So ini yang membuatkan sesuatu harga tu jadi mahal. Tapi by knowing our people, diorang selalu suka pinpoint yang tempat mana hasilnya produk tu. So you have to sell at that price bila dah sampai habis semua proses-proses ni. Which is memang susah benda tu nak dibuat. Okay, so thanks Sheikh. I nak bagi kepada the big guy here, Din. I citra, I susah, semua dah keluarkan. 10,000 dah keluarkan. And then setiap kali kita lihat, bila ada offer like this, orang beratur-ratur untuk pergi kepada kedai emas, nak beli, nak transit or change it into gold. Tapi apa yang I lihat, bila duit tu dikeluarkan, harga emas pada ketika tu, pada tarikh tu sangat tinggi, and then the next week terus drop, and then banyak orang jadi panik pula, and then bila this individu pergi trade off, dia dah depreciate, dia dah lose lah. So why people do this? Why people do this? And adakah mereka betul-betul takut in terms of keep as gold security, ataupun mereka nak makan emas ni? Okay, I nampak dah ramai orang sedar kepentingan menyimpan emas bila dapat duit KWSP, dia orang pun tahu duit kat dalam KWSP atau dalam FD tak selamat. So masa dia orang beli tu, unfortunately harga emas tengah tinggi. Tapi ada juga sekarang harga emas dah jatuh sikit. So masih ada lagi ramai orang beratur dekat luar kedai-kedai emas dan beli emas. These are the educated ones ni yang pandai sikit. Dia beli, dia simpan sebenarnya.
dia tak jual bila harga jatuh atau harga tinggi. Dia memang, kat Malaysia ni culture dia, especially among the Malays, orang Melayu, bila dia beli dia akan simpan. So bila I pergi lalu kat depan kedai emas, I sebenarnya sangat gembira lah. Lagi ramai orang sedar yang nilai ringgit semakin susut. Dia tak kisah harga emas naik turun. Dia kalau ada duit dia beli je, dia simpan. Itu culture dekat Malaysia. Bila dia perlu duit, dia akan either pajak ataupun dia akan jual terus untuk dapatkan cash. Okay. So when we see sekarang ni macam dalam krisis, kita nampak global krisis. We do not know bila akan ada lagi satu bubble burst, because anything can happen dalam multiple krisis. Kita bukan setakat one singularity sekarang. Terdapat banyak singularity tengah-tengah berlaku sekarang ni. So bila kita lihat macam position untuk orang pegang, adakah kita lihat semua orang boleh pegang emas dalam krisis, or not everybody can hold, or everybody should hold? Because kita juga kena balik kepada history di mana kita pernah ada, macam I ingat Faiz kata harita tentang Wang pokok pisang. I remember the video clip Faiz. Dia kata that the value will go at one point. Suddenly it can happen in a snap. Just like Sri Lanka, if you tengok chart duit dia jatuh menjunam. Even bagi saya, peningkatan ringgit dalam masa 2 minggu naik berbandingkan US dollar, naik to about 440 if I'm not mistaken, is certainly an impact. So what do you all see? Apa yang you all nampak? I mean, what would you say to the public? Apa yang kita kena buat dalam situasi macam ni? So I've been a cycle investor, and I study banyak economic cycle over long term. And I tengok fundamental of Malaysian economy, kadar bebanan hutang negara kita, dan kita tak jauh ketinggalan daripada Sri Lanka ataupun Venezuela. Venezuela dah burst, Sri Lanka dah burst. Dengan cara negara kita ditadbir, dengan hutang kita yang makin banyak, kita tak jauh daripada Sri Lanka. So kalau boleh, I nak bagi tahu public just to get ready. Mungkin tak semua orang boleh mampu beli emas. So you boleh beli perak. Kalau tak mampu beli perak, boleh beli benda-benda. Kadang-kadang banyak benda you boleh jadikan sebagai mata wang. Kalau you faham konsep currency atau mata wang, banyak benda boleh jadi mata wang. Even to the very basic, your own time. Time can be your currency. If you have nothing else, you have your time and you have some skills, you can barter trade that. So one thing dalam forum ni, I tak nak orang panic. We don't want people to have fear and go into survival mode. And in any crisis, we're going to have a crisis coming in, no doubt about that. Memang kita among trader, importer, export, we look far ahead. We know that a crisis is brewing. In every crisis, there's opportunity to be made. And the bigger the crisis, the bigger the opportunity. Lagi ramai jutawan dicipta masa economic downturn than during good times actually. So the crisis that's coming, I'm going to tell the public that think about what opportunity you can do to be a jutawan, to be a millionaire. All right. So instead of living in fear, think about how can you thrive. Okay. So the next coming crisis, we have to group together in a community, and we have to think about how we can grab the opportunity and make money, but do it with an ethical way. Dari segi mesti bermoral dan beretika. Tak boleh nak you take the opportunity and slaughter people, right? So with that in mind, okay, not everybody can afford to buy gold. So you can keep food, or you can sharpen your skill, or you can buy tools to use as a barter currency. Right? If you can repair, if you can cut hair, that is your currency. Not necessary to keep gold. Of course, sometimes bila you buat barter trade, akan ada masalah. For example, kalau you ada ikan nak jual, I have vegetable to sell, but I don't eat your fish. I'm a vegetarian. How are you going to settle that? All right. I can give you all my vegetable, but I cannot take your fish. So when that happens, you have to settle with something else. Either gold, silver, even anak panah pun boleh jadi as a barter currency. Yeah.
Okay, thanks, Faiz. I want to get Dean. From Dean, I want to go to Faiz, and we just jump to Faiz, and maybe I want to continue since it's from valuables, gold, equipment, skill. Back to you in terms of the financial. What are you all seeing? What you see? Do you see something growing up? Because I definitely can see. I'm going to go next after you, but I want to hear from you first. Something brewing up. Well, something already blew up. I mean, if you're asking about brewing up, blew up has already happened. A couple of days ago, if you notice lah, cryptocurrency actually burst. Luna, Luna is one of the cryptocurrency yang people can invest in, and the value pun jatuh juga. For technical reasons lah, and we know why, but kita tahu kenapa, tapi benda tu berlaku juga. Sebab people, bila dia nampak peluang ya, dia jadi tamak. Okay, so this is the one thing that I nak address lah. Sebab Dean mentioned something about being moral when it comes to earning and collecting money, earning for yourself. And I fully 100% agree, because waktu-waktu susah ni lah, banyak scammer akan buat kerja. They do work waktu dia ekonomi tengah bagus, tapi they do work especially waktu orang tengah susah, because there's no other easier target than someone yang desperate. Dia tak ada makan tapi dia ada duit. Dia pergi, dia akan buatlah apa yang scammer tu akan buat. I bagi contoh lah, and I pernah buat video pasal benda ni, pasal contohnya personal loan. Waktu zaman-zaman susah ni, people will look for cash. Either they want to invest or they just want to survive. Maybe dia ada 5,000 cukup untuk makan, tapi dia rasa dia tak boleh survive lagi 10 bulan for example. So dia nak dapatkan personal loan. So scammer sekarang ni, dia modus operandi dia semua lebih kurang sama, tapi yang paling dia nak adalah orang pergi bank in duit kat dia. Funny tak? I need money for personal loan, tapi I boleh ditipu untuk bank in money to the scammer. So this happens terutama sekali waktu LHDN punya tax return. Dia akan takut-takutkan you, see? Bila orang desperate, bila orang takut, dia akan buat benda yang tak logik. So tamak ni memang banyak berlaku lah. And bila kita semua tamak, bukan kita semualah, bila there are people yang put their own interest in front of others, in a way it's a zero-sum game ya. Maknanya ada orang yang untung, tapi dia untung atas kerugian orang ramai. Sebab itulah tadi dia pada mention jugalah, waktu economic hardship, that's when ada banyak millionaires yang dilahirkan, and that's because there is this one phrase lah yang disebut ya, when there is blood in the street, buy property. Maknanya bila orang tengah takut, waktu orang tengah jual, tengah sell off, you buy them. But how are you supposed to buy them kalau you tak ada capital? Dia carilah capital di mana-mana, dia pinjam ke, maybe dia ada family money ke, and they buy it. And when everything dah back to normal, they come out on top. So waktu-waktu susah ni lah, we have to be extra careful about the people around us. And for the sake of the people around us juga lah, our family members tu pun, sometimes diorang pun yang akan kena, kita kena jaga dia. Adik-beradik ke, mak bapak ke, every single day kita dengar berita pasal orang tua kena scam. Roland. Yep, I think you said it right, and bila kita lihat pada the situation of scammers and everything, adakah is this thing wujud because of desperation? They are looking for answers. Mereka tengah cari solution. Okay, macam mana nak hedge their expenditure, or they want to gain. Are they greedy or they are worried? I kind of feel that this is the main dua benda yang I rasa psychologically affect. I think Roland, you brought up a very important, a very interesting thing lah. Greedy or worried or desperate. I think that those two things are the same side of the two sides of the same coin. You can either be greedy and worried, but that feeling is actually it's a negative feeling that will bring you to your hardship jugalah. You susah kalau you tamak, you greedy. You'll be doing something yang luar daripada logik. If you desperate pun sama, you akan buat benda yang luar daripada logik, Roland. Okay, man. Thank you. Can I let you can. Sure. During a hardship, so we have to come from a space of abundance. When we come from a space of scarcity,
that's where you kena start to be envious, you jealous dengan orang ni. Sebab you always think that there's not enough to go around. So you start to do things that is unethical, you become greedy. But if you have the mindset that the world is enough, Allah cipta bumi ni luas, there's enough to go around for everybody. And instead of, we have that mentality when you do business or you are the competitor, okay? People who have this abundance mentality, they will not talk bad about the competitor. Instead, they make friends, and instead of competing, they collaborate. So when the crisis happen, you need more allies rather than enemies. So I want to impose, and when we create a community, we want the members to come from a space of abundance. So when you come from a space of abundance, you will not fall into the trap of doing the unethical, become greedy, because there's actually enough to go around, even during hardship. Yeah, believe it that the world is big enough. You just need to tap on each other's resources or motivate each other so that we can work together actually in a community. Yeah. So thanks Din. So bila Din kata tentang work together ataupun kolaborasi, memang one of the objective of this discussion is at the end is to create a community among all of us. Nanti kita akan uraikan, tapi I nak just jump in dari segi isu yang kita katakan tadi in terms of togetherness. And apa yang kita lihat globally is there is no togetherness. Kita tak nampak keserasian antara negara-negara. Kita lihat I'm just going to just go a bit into the geopolitics yang saya suka, bukan medical langsung. Beberapa benda yang nak katakan tentang bila terjadinya krisis ni, benda berlaku sebab ada dua pakatan. Satu pakatan yang nak datang letak senjata depan negara Rusia dengan penggunaan allied dia, and then Rusia kata jangan letak sebab kami tak nak apa-apa equipment ketenteraan yang canggih depan rumah kami. Tapi mereka ingkar, mereka jemput. Tapi lepas tu atas desakan, Rusia telah masuk. And bagi saya dengan Dr. Sashi, kami pernah belajar dekat Rusia 6 tahun, and kami tahu this location di mana peperangan tengah berlaku kepada semua orang sana ialah the bread basket of the world. Inilah tempat pembuatan roti terbesar di dunia. Maksudnya pembuatan bahan seperti kita lihat bergandum, kita lihat soya, kita lihat jagung dan juga sunflower oil. So setakat ni apa yang tengah berlaku, apa yang saya perhatikan daripada media masa Eropah dengan media masa Rusia, sebab kami faham kedua-dua bahasa tu, kita lihat penutupan Black Sea ataupun Laut Hitam akan berlaku. So bila benda tu berlaku, akan ada banyak kejahatan dari segi pergerakan ekonomi akan tersekat. Namun satu berita baik saya dapat tahu semalam is negara India masih boleh supply the stockpile of almost 19 trillion tons of wheat to the world. But maybe for how long? Because they just had a surplus. Tapi mungkin benda tak boleh lama sebab perang ni dah berlaku dah dijalankan lebih daripada more than 2 months already. And ada juga isu-isu lain, pemecahan petrodollar, di mana negara-negara yang kata tak payah guna US dollar lagi, kita boleh guna duit kita sendiri untuk berdagangkan minyak. And ada negara-negara yang telah digenjatkan dengan pembekalan gas asid dan minyak seperti Poland dan sebagainya. And ada satu benda yang dekat dari segi impact pandemik, di mana Shanghai masih dalam lockdown. Ramai tertanya-tanya, sehingga kan WHO pun semalam kata Shanghai lockdown ni tak logical langsung. Tapi apa yang saya nampak, this is a reverse sanction. Maksudnya sekiranya Shanghai diadakan gejatan dengan menggunakan pandemik, maka Shanghai ni ada stock market, Shanghai ni ada pelabuhan port, Shanghai ni ada semua MNC gergasi seperti ni. Dan kalau you nak pergi dekat nak beli laptop, nak beli semiconductor, nak beli chip, memang susah sekarang. Pergilah kat Rakyat dengan try lock, because the supply chain is busted at the moment. So these things akan kita lihat, mungkin kalau kita tak ada komputer masih kita boleh hidup, kita boleh makan, everything, because manusia ni kita at one point kita akan pergi kepada back to basics. Tapi one thing take home message yang saya akan selalu katakan is always kita kena cari kebenaran, kita kena cari the truth. Sebab mainstream media ni kita nampak sangat-sangat berkuil-kuil lapis kali ni. Apa benda yang patut diberitahu tidak diberitahu, always cake, nampak
perkataan kek ni jadi famous tagline hari ni. Kek ni, icing ni sekarang ni cantik tapi kek dalam ni memang hancur. Okay? Kek dah So basi dah. Dr. kek dah basi. Shashi mungkin I want to go to Shashi and ask Shashi. Actually, at the moment, how risky is this mainstream media to us? Dari our psychology. Kita nampak dari segi content, dari segi banning, apa-apa kita katakan kalau tak ikut naratif, kena salam. kena naratif, kena pukul, kena hentam, kena tarik stick, kena tarik sandi. Mungkin kita Senang kan? bakal mampu macam saya. Silakan Shashi. Saya pun ikut. So kalau what do you call this? Kalau kita tengok masa Din Arif buat video dengan PPIM, and semasa saya tekan link tu, dia kata link this video, this page ni dia share banyak maklumat-maklumat yang tidak benar atau yang bercanggah dengan kepercayaan atau social what do you call this belief dia. So saya pun I was wondering why is this happening? Kenapa dia macam setkan limit untuk society kita? Sebenarnya kalau nak katakan Facebook ni mungkin dia ada data dari segi AI untuk capture benda-benda yang kita cakapkan dan sebagainya. Tetapi community is very global and also in what do you call this small juga, small communities. Okay, so if we can't share, kita tak boleh nak share maklumat-maklumat tentang apa yang berlaku dekat Malaysia dan apa yang kita bincangkan dari segi our society itself, then that's already no freedom, tak ada freedom of speech. Di mana kalau nak katakan as capitalist democratic parties dan sebagainya, dia katakan the mainstay untuk demokrasi is freedom of speech. Ini kalau di Malaysia memang dah lama dah tak ada. Tapi kalau nak katakan dari segi global, America is already katakan you can't even talk about benda-benda macam ni. So it's already impacting. So mainstream media, simple. Semalam saya ada share satu post dekat Instagram di mana seorang wartawan daripada Palestin ditembak walaupun dia memakai vest yang mengatakan dia press daripada Palestin, dia ditembak headshot. And news ni hanya Al Jazeera saja yang airkan news sebab ni. dia reporter Al Jazeera. Ya. Sebab orang lain-lain, the other media tak akan cover benda ni. And saya pergi cari dekat CNN, BBC, semua tak ada apa-apa. ABC News, nothing was even talking about this. So like Dr. Roland katakan tadi, the Shanghai block is one block yang dia katakan untuk impact trade in Asia. Dia punya lockdown dia sendiri is to actually shut the trade. Macam mana? Senang. You beri barang dekat Lazada, Shopee, nak ambil 2 minggu nak sampai. Sampai sebulan pun tak sampai lagi. Why? Because the biggest shipment out of China is in the Shanghai port. If I'm not mistaken kan? Betul tak? Yes. Kalau tak silap saya. Yes. So this thing is going to affect us. So don't trust mainstream media dah. So now we have to have unity. Kita kena bersama. Jangan nak harapkan political party mana-mana yang akan datang menyelamatkan kita, nak beri kek kepada kita, akhirnya itu kek basi juga. Nothing is going to happen. So we have to prep for ourselves. And saya nak katakan, I want to ask Dr. Roland, just say now, looking at the short term lah, nak katakan dalam jangka masa yang singkat ni, apa yang kita patutnya prepkan dari segi pemakanan dan nak katakan, I think kita pernah bincang di klinik. Dan nak katakan kalau nak prep, just simple prep, urban prep, just one simple thing what you can do. Okay, I can mula jawab sedikit tapi lepas tu I can throw to Sheikh and just, I think these two guys lagi expert kat sini. Okay, so apa yang kita lihat, bila kita lihat dari segi prep and everything, preppers dekat Malaysia ni dia lebih pada macam doomsday prepping ataupun nuclear prepping. I tak katakan bukannya benda tu salah. Kita tak tahu bila benda-benda macam nuclear ni boleh keluar pun. Kita tak tahu, bukan dalam tangan kita. Kalau jadi, bagilah kita menongak ke langit je lah. Kita semayang je. Okay, tapi we need to understand that kebanyakan orang bila fikir pasal prepping ni, I feel very individualistic. Very sendiri. Yes. Macam lelaki, I fikir macam nak jadi Rambo. Kena ada macam nak asap buat api, macam nak cari air, macam nak which parang to bring, which kind of tools to read. But then they forget. Kebanyakan us, we live with families and kita ada weightage. And benda tu sangat-sangat penting. Weightage ni bagi saya macam katakan you ada anak 2, ku ayam. Macam mana kau nak masuk hutan? Macam mana kau nak pergi teroka macam tu? Can you do it alone? Can you run away alone tak? Kalau you dah ada macam dacha ataupun
tempat penempatan macam kampung that you dah ready dah, itu macam kita punya summer house tu, it's different. But in our society, kita tak ada this kind of system. Mungkin you boleh balik kampung, but how to agriculture then? You are so urbanized dekat city, kerja atas komputer. I think maybe 80 to 90% of us are now on the desktop doing our jobs. Or maybe even dengan guna phone pun dah boleh buat kerja. So we kena think about much more of a more strategic urban prepping secara community. That means all our skill and resources are brought together in terms of a crisis which can scale up into the scenario that we do not know. We are actually prepared. We can know that we can secure our safety, we can secure our food, we can secure our kids to have maybe online education. Maybe we will not go into a war lah. We have always been very neutral in that kind of position, but war can come to us. We will not go for it. War is now not in the form of weapons. War is in the form of economy, in a form of control, in a form of leadership control. Banyak benda. So can we berdikari tak? Okay, dah cakap banyak dah. Dean, back to you. Alright. So we have a lot of resources in Malaysia. I'm gonna share some what my Japanese client do. There's a Japanese community. They cannot buy land, all right? Not like us. We can have land. We can kita boleh bercucuk tanam. Dia orang tak boleh. So dia orang form their own community somewhere dekat KL or Ampang. Dia orang share gudang. So dalam gudang tu disimpan banyak makanan. Beras, makanan kering. So dia share sebab dia orang ni masing-masing ada dia punya own skill set. So tapi dia orang dah prepare sebab dia kata dia dah cakap Malaysia ni tempat tinggal dia orang. Dia mungkin tak nak pergi balik ke Jepun ataupun dia orang bekerja kat sini. Kalau apa-apa jadi, dia terpaksa buat urban prepping. So the Japanese in Malaysia surprisingly they have done that. So kita kat Malaysia macam I ada tanah kan, 3.5 ekar, I tak boleh nak kerjakan seorang diri tanah tu. I tak boleh nak jadi Rambo, tak boleh nak jadi hero. Tempat tu pun separuh hutan. So apa saya buat, kita start panggil jiran-jiran dan juga kawan-kawan yang mungkin tak mampu nak beli tanah tapi dia ada tenaga. Kita masuk buat community, kita duduk situ dan start, okay, you buat ni, you ternak ayam, you ternak ikan, you buat rabbit, you tanam sayur, you buat maintenance. Kalau you boleh buat repair, you buat repair. Kalau you buat electrical, you start buat electrical solar panel ke apa. So kita kena start cari orang yang the same tribe, same mentality. Kita pull in together. Tapi kita tak boleh juga nak semua masuk dalam satu tempat sebab bahaya, takut nanti kena kacau kan. So kita kena ada pockets of community dan kita kena cari jalan untuk linkkan diorang. Mungkin yang ini dia produce beras, yang ni dia produce ubi, yang ni produce ayam, telur. So sekarang ni kita nak bincang macam mana kita nak link ni semua. Siap. Syed, to you, what do you say? Yeah. What is what do you say? Adakah kita boleh prepare tak? Mungkin dari segi bukan dari segi skala yang besar-besar, but we have to start, even though it's small, but we still have to start now because no one is starting it for us. Yes, okay. I setuju terima dengan kata-kata tadi, skill as a currency. I really agree with that because mungkin as an IT engineer, dia mungkin tak tahu macam mana nak menternak ayam, kambing, lembu ataupun bercucuk tanam. But dia punya expertise mungkin dari segi POS system, macam mana kita nak buat inventory, macam mana barang dah keluar, barang dah masuk, kita perlukan sistem-sistem yang relate dengan IT. So kat sini memang saya berbesar hatilah kalau kita boleh create a community yang mana masing-masing daripada background yang berlainan, tapi kita nak orang tu contribute diorang punya knowledge into that community. So that community ni akan berada dalam satu keadaan yang selamat. Dalam masa yang sama juga, as just now kita tengah cakap about scammer, biasanya di mana ada penipu, di situ ada pentipu lah yang orang yang kena tipu. So ini adalah general in life. So by knowing generasi sekarang ni memang ramai yang ambil mudah pasal pemakanan.
So as for me, saya berpendapat bila kita makan makanan yang khasiat, makanan yang bagus, sumbernya pun daripada sumber yang bagus, so kita akan create a good generation, manusia yang elok. Sebenarnya apa yang kita makan itulah kita. Kalau kita banyak sangat, sorry for my word, makan benda-benda yang tak elok, so outcome dia pun kita pun jadi orang yang tak elok. So sekarang kita nak create satu platform as tuan yang the investment, I didn't recall the name just now. Dia dah buat food storage, Japanese community yang dah buat food storage, yes, in Ampang, di Palma. So we pun kena buat macam tu. Bila orang luar boleh fikir macam tu, kita ni rakyat Malaysia masih duduk di takut yang lama, semuanya nak buat last minute. Dah last minute barulah berhempas pulas, sebab kalau dah last minute, if hari ni you letak benih tauge, besok tak jadi tauge lagi pun. So you tak ada apa-apa outcome. At the end kita jadi rakyat yang susah, kita jadi masyarakat yang susah, dah lah susah, lepas tu susahkan orang lain pula. So kita nak keluar daripada circle tu, apa yang dah berlaku is okay. In future, we have to take, kita perlu ambil tindakan sekarang. Sekarang bukannya besok pagi, malam ni itself. Semua viewers yang tengok ni sepatutnya dah kena ada kesedaran, sebab kita bukan ada dalam krisis yang orang kata, any krisis, dia takkan baik pulih dalam masa 1 jam, 2 hari, 3 hari, tidak. Ini akan ambil satu jangka masa. Satu jangka masa tu katakan 6 bulan. Dalam 6 bulan, kita dah kena fikir apa yang kita nak makan. Kita tak boleh makan aiskrim untuk 6 bulan sebab yang tu waktu panas kita boleh, tapi dari segi khasiat dan nutrition tu langsung tiada. So macam mana? How do we survive? Sebab kalau kita tak makan, kita tak boleh buat kerja. Paling utama dalam hidup, bila permakanan kita terjejas, ibarat kita manusia pun dah terjejas. So kita kena ada satu plan jangka masa. Untuk pemakanan tak ada istilah plan jangka masa pendek, plan jangka masa panjang. It's all sampai sehari sebelum kiamat. So sehari sebelum kiamat kita dah ada preparation ke belum? Kita nak makan besok ni apa? Kita kena tahu sekarang. Katakan if you go to the hypermart, shopping mart ke apa ke, you boleh tengok kat shelf barang makanan kurang. Actually bila saya tak nak sebut hypermart yang mana. So mana-mana hypermart, bila shelf dia tu dah semakin kecil, semakin kosong, itu sebenarnya adalah signal untuk inflation. Krisis dah mula. Cuma orang yang semua orang mungkin diberi pendedahan. Cuma level of ilmu particular person tu kita nak kena tahu. Sebab kalau saya contohnya seorang pengembala kambing. Kalau saya ceritakan pasal proses-proses pengembala kambing pada seorang arkitek, mungkin arkitek itu akan pandang saya atas dan bawah. Apa ya, you merepek ke? I have nothing to do with this penternakan apa benda semua. If you ask me about I-beam, I would explain to you I-beam. Sebab dia memang dah studied and educate, certified for engineering or architecture. So dia punya expertise dalam tu. So dia tak terjun dalam subjek permakanan, dalam subjek simpanan makanan. Sometimes ada juga klien-klien saya tanya, why you kena simpan makanan untuk setahun? Possible ke? This is where the technology comes in. Cuma yang sekarang ni, yang teknologi yang diorang bawa masuk ni, maaf saya nak bercakap, diorang cuba nak mengurangkan penggunaan tenaga pekerja. Diorang substitute with all this automation dengan robot berjalan, robot boleh terbang. I just recently came across satu drone bawa makanan and pergi deliver dekat orang inilah customer. So saya terpanggil dan rasa pelik. Kalau semuanya robot yang buat, dan manusia ni nak pergi mana? Nak simpan kat mana? Okey, semua robot. Yang tu kena simpan. Yang tu kena simpan. Yang tu I nak pass ke Dr. Sashi. Sashi. Dengan penggunaan robot-robot ni, and I think before that I nak just tekankan sedikit dari segi pemakanan ni. I think kepada semua kat luar sana, I think Dr. Sashi, kami daripada KSF ni, masa time pandemik ni, salah satu situation yang kami hadapi is untuk dapatkan bekalan makanan, terutama sekali daging yang free range, organic free for our patient dekat sini, because ada isu-isu
dari segi penggunaan hormon, bahan penggalak and everything. So we have terpaksa cari yang grass fed and everything. Tapi masa pandemic 1.0 sangat susah. So our clinic speed satu inisiatif untuk macam pilot project called mydaging.com as a shell operation dekat klinik untuk aggregate how in a crisis form, where do we find the suppliers, how many local supplier ada. Tapi terus terang saya kata, it's very hard. It's not easy to make sure that nutrition quality bagus and kita and we get the value for money. It's not easy because kita terlampau bergantung pada industri luar negara. And another one more thing, our local farmers yang buat old school style pun tak dapat sumbangan, tak dapat teknologi transfer. Yes, They cannot betul. create that thing. Kalau saya tanya one of our chicken supplier yang buat pasture raised free range chicken, memang harga dia mahal sikit, tapi output production 900 ekor je satu bulan. How do you cope? 900 ekor ni satu taman boleh habis satu hari. So I think that case, this will only be sustainable. This will be sustainable untuk golongan atau macam Dr. katakan, untuk golongan yang duduk dekat tempat tu sajalah, untuk taman tu saja. So I think kalau nak katakan, this is something that I will say, kalau kita boleh buatkan kelompok-kelompok macam ni, and we have people macam Mr. Dean katakan tadi, that will be the best thing to do. So one person has a skill. You tak makan ayam, okay, I potong rambut untuk you. You bagi ayam, you bayar air dengan ayam. So something like that. So this is the thing which is going to happen. Okay, and of course, satu lagi yang tadi Cik bagi tahu, that some of them are malas to venture into new prospect dan sebagainya. Nak balik kepada macam mana benda-benda asas. Sekarang, kalau nak katakan, petani tu lebih penting daripada seorang yang tahu mengenai IT atau civil engineering. Sebab berapa banyak je bangunan yang boleh bina. In times of crisis, you have to go to the most essential services. Essential services. Petani, peladang, even if you know how to grow your own food at your home pun, saya rasa kebanyakan mereka yang bekerja di bank atau mana-mana lah, anything which is bekerja di bandar, saya rasa they are disconnected. Dia orang tak ada apa-apa skill dari segi apa yang sepatutnya basic skill untuk survival. And this again, kalau saya nak kaitkan semua, is failure of education mungkin. Seperti yang semalam. Yeah. So this is basically kemahiran hidup, nak katakan masa kita sekolah dulu ada kemahiran hidup. Sekarang saya rasa saya tak dengar pun kemahiran hidup tu macam mana. Itu pun kalau saya nak tahu, dalam masa saya pun saya rasa sekarang kalau saya nak tengok, kemahiran hidup tu sejam sahaja. Tapi sepatutnya kemahiran hidup tu lebih lama lagi berbanding dengan benda-benda yang lain. So benda-benda asas yang sepatutnya diajar pun tak diajar. So it's just macam sentuh tak sentuh, macam tu je. Acah tak acah, macam tu je. Okay, agak jump daripada Dr. Sashi kepada Faiz again. Bila kita lihat ni, as Faiz always creating content online to educate people. Two questions at the moment in my head. Barter trade, I know dia nampak macam satu benda yang macam absolutely tak relevan, tapi with technologies coming like cryptocurrency and blockchain and stuff like that, adakah kita lihat we would move somehow even very quick? Because kalau kita lihat pada World Economic Forum akan keluar pada I think bulan Jun Julai, they're going to have the forum back again. These people dah already pelopor. They already tengah push already. This will be the future of technically a new kind of auditing system, a new kind of world accounting system. What do you see? Will something like this come or not? And at that point, apa yang jadi dengan kita punya duit? Well, most definitely it will come. A blockchain, which is the backbone technology of cryptocurrency, is here to stay. You tak nak dia ke, it will be there. The one that will come and go, such as when I say come, would be Bitcoin, very strong. But go would be Luna, as I mentioned just now. There will be the cryptocurrency, but the blockchain itself akan stay. So ramai orang misunderstand. Diingatkan blockchain ni is just duit. It's just duit, cryptocurrency. No, actually it's more than that. It's so much more than that. Basically it's a public ledger yang semua orang boleh contribute to, boleh make changes to, as long as everyone agrees lah. So that's the backbone of it. So, to put it simply, having said that,
banks are aware of this, tapi they're taking steps. You know, banks, they employ a lot of smart people. I mean, I was employed by them. But they are aware of this, and they're moving towards that. Either they're against it ataupun they're applying for digital licenses. Okay, one of the bank, RHB, did get a digital license, and then there are a couple of other players juga lah, and they are all wanted. Yang tak dapat tu akan bekerjasama dengan the ones yang dapat. Okay, so will the money go away? In my opinion, no, but it will work hand in hand. So right now, even the cryptocurrency tu pun you boleh, in a way, it's a barter actually. You peer-to-peer kan the cryptocurrency to one person, and the other person gives you whatever you want. In fact, right now, if I say peer-to-peer, some of you guys dah faham lah. I give you my cryptos, you give me your ringgit or US dollar. What is ringgit US dollar? Fiat money juga sebenarnya. Why? Because when you want to go to the shops, I tak adalah, tak nak sebut, asal je sebut nama Speedmart ke Maidin ke. You want to go to the shops, you can only pay with the local currency like ringgit Malaysia. You can't even use US dollar, and obviously dia tak terima lagi cryptos to make payment. And the cryptos ni pun kalau nak bayar pun lambat sikit. The different cryptos ada different network, meaning that some crypto will take about 30 minutes nak buat one transaction. Takkan lagi nak tunggu 30 minit. I tunggu 10 saat pakai credit card pun dah bengang kan sekarang ni. Some of the credit cards are so fast So dari segi itu, they will come together. Cryptocurrency ni may not be what they were meant to be like as a transactional currency, but it might be something that you can hold on to. In a way, ada orang kata macam digital gold. With all due respect to Mr. Din, there's a competition lah. Tapi memang different lah, because one is physical and another one is digital. Bagi satu contoh lagi I pernah buat video ni. I make so many videos. Alhamdulillah, I boleh recall every one of them. Please go and watch. NFT, non-fungible token. I explained that. I bagi contoh lah, baju I ni, baju biru ni. This baju is like in all my videos. So it is non-fungible. Even if you go to Brooks Brothers pun to beli this baju biru and sama model, it's not the same one as the one that Faiz Azmi wears for all his videos. Mana tahu I dah famous gila kan lepas ni. So people want this. So that's non-fungible. Michael Jordan punya basketball yang dia sign, that's non-fungible. You could have another basketball just like it, tapi yang Michael Jordan sign and used to play and win some championship, that is non-fungible. So what is NFT? NFT ni pun digunakan konsep blockchain, membuatkan satu benda yang digital yang useless, a picture, a video, such as our live chat ni, someone record it and then Kita boleh jual tak? jual, tapi it is recorded in the blockchain and people pay for it. So to me, who is rather old school, I macam tak faham kenapa people pay for it, but some people do, and then some people say it's a scam. But it is a new thing that we all have to accept. Yeah, we have to understand, and some people dah understood, and some people use it to scam others. In fact, the Luna is in a way a scam lah, tak apa, itu topik lain. Tapi it is so wide, it will come to you. It's like a wall that will come to you. You have to understand it, at least to avoid being scammed. Itu je. At least to avoid being scammed. If you want to make money, sure. Tapi at the very least, you have to understand cryptocurrency, you have to understand what blockchain is and NFT. And then, boleh lah tahan sikit. Okay lah, so kalau macam ni baju tikus mahal ni memang NFT dah, tak boleh beli mana-mana, dah habis stok lah. Definitely, it's non-fungible. Nobody can buy it, especially with your sweat and whatnot. Lagi mahal. So anyway, going to that, a bit on that cryptocurrency. So one thing I realized when it came to, I'm gonna jump to Dean on that, since there was a bit of a tic-tac there. When we look at, kita lihat pada macam NFT, non-fungible tokens, and then kita lihat pada crypto, one thing I realized is the carbon footprint, because the ledger is so big, you're going to use a lot of energy. And where then I quote like people like Robert Kiyosaki saying that, okay, we need to go use like God's money, which is like gold and silver. This is always yang dia kata, benda tu you boleh pegang. Kalau you letak duit dalam bank, letak dalam vault, tiba-tiba bank tutup, semua dapat COVID positif, tutup 3 hari. So you're stuck. You can have $1 billion inside there, you can have the biggest diamond inside there, you're stuck. Because of 3 people who got COVID. So this brings to a lot of new things that yang kita akan berhadapan. And I will tell people like, ramai orang akan bising pasal,
ada the great reset lah, tu lah ni lah. I nak faham. Benda tu semua akan datang. Benda tu semua akan datang and kita tak boleh macam dah datang kita bising. But what we gonna do? I'm gonna end with Dean and then I'm gonna come up so we can habis by 10:30. Okay. Again, I want to impress upon all of you that not one thing can be money. Money is not exclusively to one particular item. Okay, it's not just gold, not just silver. Anything can be money. Your time can be money. But of course, each of these currency or barter tools has a place and ada dia punya masa dan situasi dia untuk guna. Katakan you boleh nak trade crypto. Dua orang ada smartphone, dia nak beli barang guna Bitcoin. Boleh. Tapi kalau katakan you kat tempat yang tak ada signal ke, tak ada phone ke, then you need to do something physical. Of course, gold and silver is more efficient because dia tak ada expiry date. And for the past 5,000 years, tak pernah emas dan perak ni tak ada nilai. Okay, Tuhan ciptakan manusia ni memang kita ada affinity to gold and silver. So it's here to stay. It's got a 5,000 years record. But it's not the only one. So that's why I think you kena simpan sikit emas, simpan sikit beras, simpan sikit spread. Benda yang boleh tahan lama. Grains, kacang pun boleh jadi as mode of payment. Of course, dengan sekecil emas 1 gram macam ni, okay, you can have a big container of kacang. Alright, so it's easy to run away with this gold than running away with a sack full of kacang, right? So dia ada kegunaan dia. Alright, digital gold pun ada kegunaan dia bila you ada the tools to exchange. Kalau tak ada, then you have to go to physical. Okay, you have to have some foolproof. Tak boleh semuanya digital dan tak boleh semuanya physical. Kalau boleh, you ada a few tools in your toolbox. Understand. Thanks Dean. Okay, so before we kind of like wrap up, I'm actually kenapa I gathered everybody here hari ni ada sesuatu benda yang sangat-sangat menarik because dah berbulan-bulan kita plan, kita buat discussion with a lot of people. Kami telah post berapa benda tentang prepping and ramai orang tanya feedback komen sikit, what do we do next. So saya ambil beberapa inisiatif daripada kesihatan to actually ask our patients, get our followers to actually come in and say, look, can you contribute your skill or not if we go into a crisis to form satu community sesama kita di mana tak ada sempadan, especially kita fokus pada socio-ekonomik di mana ada dalam situation crisis ni. Macam mana kita nak pastikan kita boleh hedge ataupun kita cuba kekang paras inflasi tu. Mungkin even though it's 10% ke, 20% ke, 5% ke, but how do we do it in a community? And bila Dean kata berkenaan dengan tribe, saya betul-betul bersetuju dengan kita terpaksa form multiple tribes macam Wakanda tu ada banyak-banyak tribe dia. We need that. We need some people dekat area-area geologically sesuai untuk tanam beras. They have to be there. Kita ada tempat-tempat yang sesuai untuk ternak, kita kena ada tempat itu. Kalau ada tempat-tempat untuk tangkap ikan, we need to think about all of this. And one thing yang tercetus idea is to actually develop, sebab tak cukup masa for us to discuss benda-benda yang lagi detail. So I spoke to the 5 of the people here untuk come up dengan satu simple basic prep committee for us to start the discussion for you to understand the fundamentals. So I just want to share my screen sekejap if I can. We're going to launch a special online class. Okay, we're going to share a special online class on our website, the KSK Clinic Product Online Prep Class, di mana kita akan discuss pasal 5 topik pertama berkenaan dengan persediaan prep bandar sekiranya ada krisis, nutrisi pemakanan dalam menghadapi krisis, di mana sekiranya ada makanan apa yang you kena simpan, apa benda yang you kena tahu, ada perosak ke dan sebagainya. And then pertanian dalam komuniti dan juga bahan-bahan mentah, apa yang nak buat kalau nak buka pertanian, kalau nak ternak ke, apa yang kita kena fikirkan. Dan yang keempat, teknik perusahaan inflasi dan juga mata wang, apa yang kita kena fikir dari segi gold, dari segi duit kita, macam mana kita simpan, bila
ialah good time untuk kita letak laburkan duit ataupun kita kena hold, dan juga jaringan bekalan komuniti. So objektif ni ialah untuk mewujudkan satu jaringan kelompok bebas. That means kita buat komuniti mengikut negeri atau mengikut kawasan, dan kita sebagai komuniti kita cuba dapatkan akses bekalan pada harga yang patutkan ataupun lebih bagus. So and dengan tu kita dapat membantu komuniti kita untuk kurangkan beban pemakanan and everything. Tapi this is a first pelopor idea that we have, and kita akan buat ni because banyak talent yang ada yang bijak pandai kat sini. Memang mereka pun time is value, so kita ada satu charge yang sangat-sangat minimal untuk join this, and this community is the kickstarter community yang kita nak buat. So we will have to establish a Telegram, we have to do a bit of data entry, and to all hampir 3,194 orang tonton live sekarang, tapi tadi yang nampak sampai 3,400. To all those people out there, this is something crazy yang kita nak bawakan. Idea ni tak pernah dibentangkan sebesar ni saya rasa dalam mainstream media. I pernah cakap dengan peserta-peserta pengguna, and they also agreed, and I've talked to suppliers. They said, look, if you guys can get the numbers, we can transfer the technology, we can get the community together, and we need to start. Tak kisahlah kalau you dekat tonton ni dekat Perlis pun hanya ada 5 orang kat sana, and in Sabah pun, today's digital world kita boleh bridge benda ni as long as kita ada niat to move forward together and not think of the things that divide us, not be so full of ourselves, because we must understand in a situation like crisis, it's not just like we need farmers, we need food, we need people to educate our kids, we need people who are water experts, we need engineers, we need a lot of things that sometimes it is much more costly traded than given through community, because the sharing perspective is where communities have to come together. So I akan letak the link on our chat nanti you akan letak, I akan letak sekarang. So for those people yang nak join, kita akan buka this for the next 7 days, and kita akan start secepat mungkin. By next week, hari Ahad pun kita akan buka this class, and this class will be available for you to tonton dalam Zoom. Kita akan buat kelas-kelas yang dalam Zoom format for you to join, and when you join, this akan jadi kelas pelopor. Technically this is macam NFT lah, your first NFT token lah untuk masuk. So this is a value that I think we want to put into the market. I think we have to understand that is medicine, there is nutrition kita kena faham, there is cara untuk ternak, there is cara untuk aggregate, there is also the way to use money, because we don't want to get cheated. We don't want to get cheated, and we need to trust communities yang we build. I think we try to bring the firepower to the table, and ada even cakap dengan beberapa persatuan pengguna and everything. They like what we wanted to present, and this is of a kickstart. Kita harap siapa-siapa akan join the class, come and join. It's only RM100 untuk 5 hours, more than 5 hours of expert giving you the things. Even saya sendiri dah buat kajian. Apa makanan, what grains going to give you the best nutrition kalau you nak simpan, you nak store, because all of this come into cost value. We have already lebih 250 orang dah pledge they want to join the community, and this community bukan setakat hanya ada yang orang-orang pandai-pandai je. We have people who have the energy, we have people who have the skill, we have drone expert, macam-macam dah ada. Because kita dalam satu situation in the next 1 year, as we speak, in the first week, the second week of May, we are like 1 year to have an election or no election. And the interest at the moment is not with the rakyat, with you or me. The interest at the moment is to stay put and anchor the power. We got one more belanjawan to go like that. So we have to now fend for ourselves. Kita terpaksa jaga diri kita. If we don't do that, we will all sink together. Whether we save 10%, 20%, 30%, at least we save and we develop something. So a crisis is an opportunity for us to absolutely think and start something new. And I cannot do this alone. No can Dean, no can Sheikh, no can Faiz, no can Dr. Sashi. We cannot do this alone.
we cannot live in our silos. But what they did in the past 2 years is to put us into silos. The more they separate us, the more dysfunction we become. The more rigid. Even today, if I give people salam, they are trying to do all of this funny fist bump because it's psychologically true. Tomorrow, as the people go outside to pergi club and everything, mereka boleh buka mask, berjoget. Tapi anak-anak kita dekat sekolah have to still wear mask and sit in class. Yes. Absolutely brainless. Tak bernas langsung. And statically saying, we know that they are not even the risk factor community that's infected. So I thank you everyone yang telah tonton for almost close to about 1.5 hours. The link I akan letakkan dalam ni. You can go to the KL Sky Clinic page. I akan letak link tu dalam page Facebook kami selepas ni, www.klskyclinic.com.my, and ada link kat sana. You can actually click the link and join the class and subscribe. Kita akan get our data experts to pipe down all the data, and then segregate and push as fast as for the first class. The topics yang I mentioned again was, again I want to share with you. There's going to be persediaan prep bandar, that means urban prepping, nutrisi pemakanan dalam krisis, pertanian dalam komuniti dan bahan mentah, teknik pengurusan inflasi dan mata wang, dan jaringan bekalan komuniti, means our supply chain. So before we wrap up, any message for everyone out there? I want to start with Faiz first. Wow, me again. Thank you everyone for watching. Terima kasih ya. I buat Financial Faiz ni mula-mula memang ada niat tersendiri. Tapi selepas I dah buat, I tengok ada orang nak tahu lebih lanjut, lebih daripada ASB, which is apa yang I buat lah sebelum ni, I jual. And then I buat lagi. Benda tu tak ada kena-mengena dengan I pun. Contohnya pasal perkahwinan, pasal beli kereta. Yes, it's your car, kereta you. Tapi benda tu penting untuk tahu supaya tak kena tipu. So, I dah bagi banyak dekat community. Alhamdulillah, I tak minta apa-apa pun. Tapi because of apa yang I buat tu, orang macam Dr. Roland notice, this guy is genuine. Dia ni memang sungguh ikhlas. Okay, that's good. Alhamdulillah, I love that. Then dia bagi I kat sini. So, I pun nampak effort yang Dr. Roland buat. And I memang mengaku I tak boleh buat seorang. My sub skill ni kecil je, finance saja. Tapi nak hidup ni, zaman sekarang ni, you need everything. So thank you very much sebab datang untuk malam ni. Saya harap saya boleh jumpa you dalam kelas-kelas yang selepas ini ya. Okay, Dr. Sashi. Okay, terima kasih semua penonton dan supporters of Sky Clinic. Semasa kita letak je poster tu, banyak ramai yang nak join tanpa tahu apa kelas dan sebagainya. Sangat terharu. Thank you again very much. Satu lagi saya nak bagi tahu, sebagai prepping, satu benda yang penting untuk prepping adalah preppingkan diri kita sendiri. Jaga kesihatan kita. Okay? So the first thing, respect your food, and of course berpuasa, eat enough. Jangan terlalu gojok. In terms of your, katakan masa krisis tu, you will have hanya untuk secukup saja. So that's also one more thing. Di mana badan kita perlukan that energy, we need only that amount of food. So that's one thing. Okay, so prepkan badan kita. And terima kasih. Alright, thank you very much. Okay, Syed. Hai, terima kasih kepada semua viewers. Okay, mesej saya pada hari ini, kita jangan rasa takut dengan bisnes agro ataupun agri negara kita. InsyaAllah kita boleh menjayakan benda ni jauh lebih bagus daripada sebelum-sebelum ni ataupun negara-negara lain. Sekiranya kita zerokan ketirisan dan increasekan kita punya ketelusan. Ingat, apa yang kita makan, itulah kita sebenarnya. Kalau kita memberikan seseorang benda yang kurang elok, maka kita melahirkan generasi yang kurang elok. So saya sangat berterima kasih kepada Sky Clinic. Dan saya rasa Sky Clinic salah satu platform yang memang tiada ketirisan dan penuh dengan ketelusan. So everyone keep on follow Sky Clinic for future punya updates. Thank you. Okay, Din. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton, semua follower of Sky Clinic. Terima kasih Dr. Roland dan Dr. Sashi menyebut saya pada hari ini.
message saya untuk semua penonton, don't live in fear. Jangan hidup dalam ketakutan. When fear and emotion is high, your intelligence is the opposite way. Yeah. So if you want to live, you have a rational thinking, don't live too much in fear, because it also increases your cortisol. You cannot sleep, and then you're gonna age faster. And think about what values do you have. So in the next few months or even years, we have to think things in terms of value, not price. Price is what you pay, value is what you get. So think about your own values, what you have that you can add value to the people. So you get compensated by the more value you give to the world, to the planet, the more it will come back to you, either in terms of money or in terms of things that you cannot even see. Like, rezeki ni banyak, bukannya duit saja kan. You give out more values and values will come. So you think about what you can contribute in a community and try to form a community of like-minded people. So that's my message for all the viewers tonight. Thank you. Okay everyone, so thank you so much. Terima kasih kepada semua orang. I rasa this is the record breaker. I think tak pernah kita ada live lebih daripada 3,000 orang. This is the record breaker for Skytraining punya page pun. Anyway, seperti yang katakan, I think take home message is kita kena jadi giver, kita kena jadi pemberi, kita kena tak boleh share ke dekat you, and kita kalau ada ability untuk kita bawakan masyarakat, bawakan community together, kita kena usahakan benda tu. And I rasa I think waktu tu dah sampai untuk kami pun aggregate usaha ni. And so last kali for those yang nak join, kita akan buka untuk lagi dalam minggu ni. Untuk for those yang nak participate, you can go into the website skyclinic.com.my, ataupun I akan sertakan link tu dekat page Skyclinic, ataupun yang tak pasti mana link dia, hantarkan PM, kita akan team kami akan hantarkan link tu kepada you untuk participate. Okay, so thank you and good day everyone. Terima kasih. Ciao, see you all.